लोग क्या कहती है? হ্যাঁ বাবু, এবার বলো। मैं হ্যালো। कहता हूँ आप लोग क्या कहती है? আচ্ছা বাবু শোনো একটা কথা। আচ্ছা কথাটা একটু পরে বলি, হ্যাঁ। হ্যালো। अभी यार। हेलो। হ্যাঁ বাবু। आप कैसे हो? হ্যাঁ জান। आप कहाँ से हो? আমি তোমার মনের ভিতর থেকে। अरे अबे यार। তোমার মনের ভিতর तुम्हारा থেকে, বুঝছো। तुम्हारा अंदर कौन है? क्या कहती है? হ্যাঁ বাবু, আরেকটা কথা শুনবা। अभी क्या दवा? বাবু, अभी यार क्या कहती हो? তোমার তোমার মনের ভিতর জায়গা করতে হলে কি করতে হবে বলো। अभी यार हिंदी बोलो ना। বাবু, তোমার তোমার হিন্দি মানাইতেছে না, বুঝছো, হিন্দি হইতেছে না, বাংলাতেই বলো। और तो हिंदी तो सुनाओ पहले। बांग्ला तो बोलते हैं। হ্যাঁ বাংলাতেই বলো। বাংলাতেই সুন্দর লাগে, বুঝছো। বলতেছি তোমার বাড়ি আছে? আপনার বাড়ি কোথায়? বাবু একটা কথা শুনবা। না না, শুনবো না। না না না, একটা কথা, শুধু একটা। हाँ बोलो बोलो। আই লাভ ইউ। वाह वाह। इसका मतलब क्या है? একটু গুগলে গিয়ে একটু দেখো তো এটার মানে কি। आप लोग हिंदी बोलो ना यार। কি मैं বলে एक এই, वीडियो बनाता তোমরা है। কেউ একটু হিন্দি করে দাও তো, হ্যাঁ রে। मैं एक वीडियो बनाता है ना। अरे नहीं यार हिंदी करा दो। बेबी। হ্যালো হ্যালো ডার্লিং। হ্যালো ডার্লিং। ডার্লিং। अबे डार्लिंग। यार हिंदी बोलो डार्लिंग। हिंदी। मैं एक वीडियो बनाता है ना, उसके लिए हिंदी हिंदी। अच्छा डार्लिंग, डार्लिंग सुनो सुनो, हेलो। अरे यार डार्लिंग के कैसे बोलता है? আমি আমি তোমার সাথে প্রেম করতে চাই। আরে কই গেল।